Tayo sa labas. Yeah. Saan na to? Ano? Oh yeah, mga, yun nga eh. Ah, that's our car. Look at that. Sinamento ng tipat. Project to. Ito yung makapasok na ano? Chinelas. Sí, ya. Pero se fue, ¿verdad? Este vaso de rin aquí. Cerca ya. Tigo, yan ba yung kunin na si Jojo No, kung pera ka ninyo? No. Abalin na. Tama Sí. lang ito rin daw tuta contesta. Nta contesta otra man yung number. Por eso. De sa talaman eh, sabi man sa na caller ID. Oh, ano pasa? Saan sina? Senior citizen, mga punyedos eh. Ito lang solo. Sina? Oh, sino sabi mo tayo nyo? Eh, si Control kasi, oh, Garden of Eden. Ah, grabe. Ah, amo, fruit of flavor, no? Ano? Oo. Pensabi ko kaya imbya to video anti, amo kaya na trola, aki galikin. Hala, grabe. Ni, on si Tarzan. Ha? Pink grande ko ito, hala. Kamu gani. Onde kasita? Onde kasita dito yun? Onde? Grabe. Na, kabog lang si todo. Hindi naman si ano may gasibo lang era kel may grande man gate. Holy shit. Na chini second floor? Ba't yan second floor? Kanya pa yun sa Ha? Kante ni klamyedo hay dad. conversa ko niya. Pero ano ka at least min ya esconde pa to kung stemi. Ano? Amo si alaala di lolo. Tala pa uno ko ni Roy. Si lolo. Ay sina? Ah, nay kasi sila video picture lang yung numira eh. Mira o, ese orale, como se de que día. Adila kanya rastay. Grande yaman tigil simi. Ano may pencil sen? El importante. Masya lang. Oo, yak. Baka yung mordil kabog. Ano ay? Ano de? Bien, bierderde. Yung grande ko ito. Ta amira pa tayo. Oh, di pa. Stop. Nakipero. Ya celebrant. Ya bene ka chuki para na celebrant lang. Happy birthday, May. Happy birthday. ¿Qué tal, man? Okay lang. Ah. Yan sadya ka chukal may. No, ano, never lang yung liga. Banda ito ko yun. Na, June 5 pa. Ah, June 5? Kumagano. Kabar kibira to ulit tabaw. Ah, bira. Polok man yan. Ay, singo. Bongga, alegre ka tayo. Para man-experience din ba niya? Di ba na sinatibun ito man kami, nila tayo sa mga lugar. Si, sayang ba? Kasi, simuta to bus eh. Kanilo kasi tagaan mo. Oh, flora din ni Dumamela. Oo. Uno lang. Uno lang. Ara ka na dos? Ate, ako may kumwara hala si Flora dyan dyan. Napipili lang. Amo siya compone penses? Oo. At kalala po. Nabi, bakit naman ito taray kami entro pa dentro? Dinene, tiki. Ah, okay. Yun. Tiki din yun. Kita provincial manga no? Tan video ya yun. Manga, kaya masubi ko na yun. Buti na nakikabog mo. Ay, saan mo tuta ka ba? Oh, san de noche? Kabog. Eh, sika, lahat pa kami sa Madura. Hindi kami. Ito pa sa Sembra. Oo. Mandalan niyo si Ase. Oh, hindi ka tabla tukal di Jun nakal asit balistad nakal container na agua. Oh, ito. Ah, ese ako yan tama. Kada o tinik pa. Wow. Where is the one of Lolo? Oh, yeah. Na, tulog pa eh. Ando to. Lola, yeah. Gabi to LS lang. Oh, 1,000 na yun si El Paso ng grande. Paso lang siya. Yeah, siya ano. Chera siguro 4 sacos. Wala. Papusa ako gayon. Di mga datsera yan na ano. 14,000. Oh, siguro. El Paso yan. Ako kali na KCC kami na 30,000 na din. Yung alegre di mga kabuki. Nakabanik kayo. Hindi aboroto din mo chiki.
Ha? Ayaw nga ni. Oh. Ayan. Oh, swerte. Insekto. Kapag manigay, kasi po sa Kaya pala take your time. Akin mi busy to be. Sino pa kasi access. Hindi si Tambaki mi. Ha? Hindi Tambaki. Ba't yan nila mo? Kasi ganito gera daw. Tama. Ba't hasta kita ginda? Lagwa. Aquí hindi na. Kaya Sita sa elevated kino. Pagkahapon ng grande mo ti. Hindi naman ti ano, jungle naman ti mi. At sino ganagad ki ano, pathway gait ano. Hasta ki alba. Hasta ki pathway. Kita Yan pa yung plano kami ni. sinisita ka rin sa kimia sa elevated mi para at least sangga ba. Ako plano dato nila. Asito. Talyak yan. Kunin lang ito. Si sekreto di ako. Ah, secret. Secreto. Oo. Na, kailangan magkalpon ni solar aki sinoy may sol. Tachini, hekti o. Kamu ya bahala. Basta kung ulit contigo, el otro bendito. Wala silang ulit ano. Kasi ganti oh. Hindi, pa. Takeda Ang picture tayo ko na siya. video ya kanyo. Dende si Sally kami. Radio. Pensabi yo ebo ya. Joel, taki kati. Masama te. Subyo. Tuyan siya. Nanduyan ki. Akala amo chene picture si Edwin. Akala marido di ay. Marido di Tetet. Tapos may kaka. Pon ya. Namanganig ka lang tayo. Para al dito ita ipon ni fertilizer. Diretso ya. Dito mi. Tamor di man kasi. Oh, grabe no. Bonito man el casa mi. El ito yung kasita, bonito man. Grande kayo. Si Chia mo sa tiny house siya sa kita. Si Chia Arita. Oo. Kunito pagka si kita lang kasi party. Chia mo Ah, oo, pwede yan sige. Patio Palmera ya. Oo. Grande oh. Ano? Pwede big, pwede big. Amo kali kel. Hablaero aki man tambay el mi. Aki era man tambay el Man Park el. Sa na washroom na talaga sa CR. Na sementeryo. Kaya kami yung si party. Ano yung bubing gordo gordo? Wala pa kali. Ang kaso mo manatag pa din. Sino Flores. Tampagita Este? sa'yo. Eh sa tika di tamuya. Asyo sa likin na sor. Nasor na siya. Oh, saging. Meron. Sol buok ka dia matino. Diyan nga, saging. Napasay si Juan. Oregano. Oregano. Baka kaliya si Pagi-pagi. Pagi-Pagi. Merano. Oo, si Jo, mira po. Retorta mo sa manga. Mira po, ito po na po. Oo. Oo. Oye, si Jo. Oh, red. Ay, sino? Ito yung mga chair, eh, punin na si mami. O amo si chair antes pa. Ay, dahil. Kasi palo sa muro. Para po nilisipra. Era sinili brick na ano, kung parang pattern ba? Para ano, para hindi lodo. Kasi kami sinisementa daw eh. Hindi, ano lang, brick lang ba? Oo, hindi. Oo, galing mo nito. Para ba? Tatuan. Oo. Siya. Yeah, pero el pat ba? Kung ito camino de cemento ba? O pasa ba? Para at least hindi lodo. Kabar, numasi permanente, kalang piedra lang bounded. Importante po nila. Kanina po kanya. Oo. O di bang ang kalbaji na kagaya lang ako ni tapa. Adilan sa paumangkat. Alo, grabe. Layo ako niya na orinola yung kompresyon. Oh, yaho din ta. Ah, tiene. Este mga piedra mi akyas eh. O po. Estaba pa sila Arena Blanca, libaki. Ah. Sino? Sino balat? Okay. May problema, sino ay balat? Nakeri ka di mga ano di aki. Kung perde man yung kisirong di may ginda. Wow. Yes, kaya pala sa kakakat. Oh,
Yan mo rin o. Mobe, mobe. Ay, na may Aki bonito mang coffee mi. Tuman kopi na. Mula sa kanya na ako kami sa komedyo na. Takyo, pabundin niyo. Ayun, Sina. Oh, pwede ba nakiparte? Pero ako man siya entrance nila, ano, di ba? El Artisan Well. Hindi, Aki. Aki el Artisan Well. Ayun, Sina. Oo, Aki papasa. Ayun, Sina. Ate sumaling sa tisali, oh. Oo. Tambulok. Puta tini. Hindi, pwede man nakiparte na atras lang nyo. Aki na atras. One ito. Siki parte. Pwede lang pintuan ako. Dami si Asekwan. Yung grande ka tayo, tanad mari ko na siya. Okay. Oo. Sama siya. Flores, ano, rosa, Tanya flower. Ay, kamya. Tanya flower. Wow. Ano, rosa kasi. Rio ka te. Dopla. Ni, bayan na lang mi. May kolebra kami. Ay, Ha? Bayan na lang mi. Kolebra, no? Buyag-buyag. Mani. Sa kasi, para probate. May katsi probate sa anong hotel manga. Yan sabi yun, istaba sila ng kwarto. Hindi ba? Ay, hindi. Lumaya. ito, Venus. Bougainvillea, Taploria. Si. Lumaya sa dirty kitchen. No, ito, ano, di alam siya. Kilang parte, oh. Para, maskin tayo lang. Para occupied kayo dito. Kasi, you have a lot of things to do. Yeah. Alis inspired kayo palagi. You know, di ba? Hindi alam na, ano, kulong kayo lagi sa, ano, si. Ano ba ba tama din? Tayo, espera kami ka ng noche pa. Ay, taba. Ano na bingo? Na bingo. Ah, guwapo. Yan tumahan kami, ano, Lola. Babali na ito, guwapo. Lola. Sapato. Ay, taba din. Oo. Lama era yung noche. Pero masakay may cellphone din nyo. Ako lang siyempre el number. Yeah, pero alam ba, si Edwin. Ansi na ba? Able, dumaya lang yung lama, baka diretso to kayo. Hello, grabe. Sili, pusit prito? Ito. Ooh! Ano, bagoong. Spanish bagoong. Sino daw? Todo, ya. Nakinig sa kumi. Very dito. Taleba. Ako, Ano sila huga? Kung sabi ba mo haday ka na? Tugol? Ken. Anak ni si anak di Alan Diaz. Oh, pili ka, boss, ha? Sa, Kaya, alibaan ito. Ay, putakel. ah! Why Johnny Bian? Okay, really, McDonald's. Sir, kalaki yung McDonald's. Ah, sabi ko yun. Sabi mo. Kailangan natin ang pag yun. Uncle John, saan ko yun? Kaliban. Ang magkano daw? Nadali ka tuto. Kunya si Katijuka. Ah, si Tae. Si Tae. Hallelujah. Tayo ni Kuya. Yami ayo kong kwan. Naka sila na dabaw, ha? Deberosan. Pikot ko na kaya na. Oo. Edwin. Swerte kayo. Ha, Milita? Melita. Ano si Eddie? Perlita. Ah, Perlita. At Milita. Kata. Marvin. Salman. Kaya lang. Noche pera kami tapos para kong tigan. Kaya lang yung ano. Kaya lang yung abla. Kasi naman to cellphone. Man motor pa kayo. Subensir ka na si. Ay, espera si sila. Kini-insurance. Amo mo eh. Dinante ka niya pa sa tricycle. Nakarakat sila kong mami. Kini mo nga ni. Yakita ya. Chino tan take over ara kina ano? Chino ya. Oo, kasi na-check sila kinesen. Negosyante sila eh. Oh. Yaman. Sarap. Amo siya kumpleta para rin. Ano to? Barbecue? Ah, dinuguan. Dinuguan, boy. Shake. Masarap siya. Kanon? Ay, juta. Oh. Oh, sige. Ano? Hangga.
Labas mo na lang. Sino ano? Ayoko ilabas lahat eh. Baka ano ba? Dol. Mga chicken lang to. They miss a lot. Ay, pasensya ko. Mano-mano yun ha. Ano man, matay kami? Hindi yung sanay si Kegachu. Isa ro. Oh, pag mo na hambre ko, may ulit. Kung matinimiedo, Mamo niya punta. Oo. Basta tiyan lang kumida el bariga. Matinimiedo. Hamsit? Si. Imang. Amo era de que. Ya, come esa noche. Aboso el bagoong. Because after this, we're gonna go to the garden a little, so that you can see Lola's garden. It's a jungle.